यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुकद्दिम रात के 2 बजे घर लौटा। अपने कमरे में दाखिल होते इसकी नज़र सामने बेड पर लेटी इसकी दुश्मन जाँ पर गई जो आंखें बंद किए सो रही थी। मुकद्दिम एक नज़र इसे देखता, अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अलीज़ा की अचानक आंख खुली तो इसने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इसने नज़र कमरे में दौड़ाई तो इसे सोफे पर मुकद्दिम का कोट पड़ा हुआ दिखाई दिया, जबकि वॉशरूम की लाइट ऑन थी और वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुकद्दिम की मौजूदगी को महसूस करते अलीज़ा बहुत खुश हुई और उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई और मुकद्दिम के आने का इंतज़ार करने लगी। मुकद्दिम फ्रेश होकर आया तो बगैर अलीज़ा की तरफ देखे चलता हुआ अपने बेड के करीब आया और साइड टेबल में से सिगरेट की डब्बी और लेटर उठाया और बालकनी में चला गया। इस सारे अमल में इसने एक बार भी अलीज़ा की तरफ नहीं देखा। मुकद्दिम के इस कदर नज़रअंदाज पर अलीज़ा की आंखें आंसुओं से भर गई, मगर वो जानती थी कि वो इससे नाराज़ है, इसलिए खुद से हिम्मत करती हुई उठी, दुपट्टा गले में डालकर और पाँव में स्लीपर्स पहनकर कदम बालकनी की जानिब बढ़ाए। अलीज़ा बालकनी में आई तो इसने देखा कि मुकद्दिम बालकनी में मौजूद पोर्च पर बैठा उंगलियों में सिगरेट दबाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था, जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती और संजीदगी साफ थी, जिन आंखों में अलीज़ा को देखते ही चमक उभरी थी। वो आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। अलीज़ा को मुकद्दिम से खौफ सा महसूस हुआ, मगर वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए इसने मुकद्दिम की जानिब कदम बढ़ाए। मीर, अलीज़ा मुकद्दिम के बिल्कुल करीब खड़ी होती हुई मध्यम आवाज़ में बोली, मगर आगे से कोई जवाब ना पाकर मीर, अलीज़ा ने फिर से पुकारा। जाओ यहाँ से, मुकद्दिम ने सर्द लहजे में जवाब दिया। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अलीज़ा मुकद्दिम के और करीब जाते हुए बोली। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मुकद्दिम की आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा सख्त थी, जबकि अलीज़ा अब की रोने के दर पर थी। बगैर मुकद्दिम की बात पर ध्यान दिए अलीज़ा मुकद्दिम के करीब आई। कुछ पल तो इसे देखती रही, जो बगैर इसकी तरफ देखे दूसरा सिगरेट जला रहा था। अलीज़ा ने एक नज़र मुकद्दिम की तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र इसकी हाथ में डब्बी को बगैर भी कुछ सोचे समझे अलीज़ा ने मुकद्दिम के हाथ से वो सिगरेट पकड़कर सामने रखी एश ट्रे में मसल दिया और ख़ुद मुकद्दिम की गोद में बैठकर इसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हायल करती इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। मतलब डांट भी खा लेनी थी और रहना भी इसी के पास था। इसे पूरा यकीन था कि जो हरकत इसने की है मुकद्दिम इस पर ज़रूर गुस्सा करेगा, इसलिए वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। कम से कम वो कुछ बोलेगा, डांटेगा, मगर खुद से अलग तो नहीं करेगा। ये क्या हरकत है? अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी डील का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मुकद्दिम ने अलीज़ा को घूरने की कोशिश की, मगर यह नाकाम थी, क्योंकि वह अपना चेहरा तो इसकी गर्दन में छुपाए हुए थी। वो इसे खुद से दूर करना मुकद्दिम के लिए नामुमकिन सा था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अलीज़ा को खुद से दूर कभी भी नहीं कर सकता था। आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाती, बस आप मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। अलीज़ा इसके साथ और चिपकते हुए बोली, जबकि मुकद्दिम की तरफ देखने की गलती वो खुद भी नहीं कर रही थी। पीछे हटो, क्या अल्फ़ी की तरह चिपक रही हो मेरे साथ? मुकद्दिम इसके बाजुओं से इसे थामते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने और सख्ती से इसके गर्दन के गिर्द बाजू हायल किए। अभी अलीज़ा कुछ बोलती, मुकद्दिम ने फ़ौरन से टोका। खबरदार, खबरदार, जो अपनी ज़ुबान पर तुमने ये सॉरी लफ्ज़ को लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गलतियों के आगे ये सॉरी लफ्ज़ आना चाहिए?
جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو ان سب کے سامنے ایک سوری کی کیا اہمیت ہے؟ مکزم ہلکی آواز میں گھرایا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، علیزہ روندی آواز میں بولی۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہے تھے نا، مجھ سے دور رہ کر، تاکہ مجھے تکلیف ہو۔ علیزہ مکزم کی گردن میں منہ چھپائے نم آواز میں بولی، جبکہ مکزم کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ابھی تک عقل نہیں تھی آئی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مکزم اسے تکلیف دینا چاہتا ہے، جبکہ وہ تو اس تکلیف کی وجہ سے اس سے دور تھا، کیونکہ اس سے اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ علیزہ کے سامنے رہتا تو وہ ضرور ایسے سخت الفاظ بول دیتا جسے وہ برداشت نہ کرتی اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور یہاں پر تو محترمہ کا دماغ ہی الٹا چل رہا تھا۔ شرافت کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر اندر چلی جاؤ، ورنہ تمہارے کانوں کے نیچے 2 تھپڑ لگانے میں بالکل گریز نہیں کروں گا۔ مکزم علیزہ کا بازو پکڑتے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سختی لہجے میں بولا، میں شرافت کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، شرافت نہیں۔ علیزہ مکزم کی گردن میں دوبارہ بازو سختی سے حائل کرتے ہوئے بولی، جبکہ مکزم کا جی چاہا یا تو اپنا سر پھاڑ دے یا پھر اس محترمہ کا تو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ سوری نا، معاف کر دے پلیز، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ علیزہ مکزم کی گردن سے چہرہ نکالتے مکزم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے معصوم سی شکل بنا کر بولی، اور یہاں مکزم میر احمد بے بس ہوا تھا۔ یہاں پر اس کا دل چاہا کہ اپنی تمام تر ناراضگی کو چولہے میں جون کر اپنی جان کو اپنی پناہوں میں بھر لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ علیزہ دوبارہ یہ غلطی کر چکی تھی اور اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ ایسی ہی نادانی ہو، اس لیے چہرے پر سنجیدگی اور سخت لہجہ اپنائے رکھا تھا۔ میں نے بولا تھا نا کہ میں بار بار غلطی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم نے یہ غلطی ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی ہے، اور میں اصول پسند انسان ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ بیکار کی محنت چھوڑو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ مکزم علیزہ کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں بولا، میں نہیں جاؤں گی، آپ جو مرضی کر لے۔ علیزہ جیسے ضد لگا کر بیٹھ گئی، مکزم کو منا کر ہی رہے گی، ورنہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، مکزم دانت پستے ہوئے بولا۔ آپ کر لے سکتی، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ علیزہ کے آنسو اب مکزم کے ہاتھ پر گرے تھے۔ مکزم نے ایک ببسی نگاہ اس کے چہرے پر درائی جس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ مکزم نے نرمی سے علیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ کیوں خود کو تڑپا رہی ہو میری جان؟ جب غلطیاں کرتی ہو تو ناراضگی برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھا کرو۔ مکزم اپنی انگلیوں کے پروں سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں نہیں، آپ تڑپا رہے تھے ناراض ہو کر۔ دور رہ کر علیزہ سوسو کرتی بولی۔ اس وقت مکزم کو اتنی پیاری لگی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کو خود میں سما لے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، مگر آپ تو ایسا نہ کریے۔ علیزہ اپنے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر مکزم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مکزم کو اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر دیکھ کر اپنے آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ مکزم بغیر کچھ بولے ایک دم سے علیزہ کو کھینچ کر خود میں بھیج گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کی آخری حد تھی، اس کے علاوہ وہ اسے نہیں تڑپا سکتا تھا، اپنی شہزادی کو۔ تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے ڈر کی کس دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میری جان تو بتاؤ میں کیا کرتا؟ مکزم علیزہ کو خود میں بھیجتے ہوئے بولا۔ میں علیزہ نے مکزم سے الگ ہوتے ہوئے کچھ بولنا چاہا۔ شش! مکزم نے اس کی گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ کچھ مت بولو، صرف سنو مجھے۔ مکزم اس کی نم آنکھوں پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جو رونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھی اور سوج بھی چکی تھی۔ تم اپنی نادانی میں صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ہماری ہونے والے بچے کی بھی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس وقت اگر مجھے کوئی پوچھتا کہ میں اذیت کی کس انتہا پر ہوں تو شاید میں لفظوں سے بیان نہیں کر پاتا۔
तुम खुदा का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा हो मेरे लिए, मगर तुम ही मुझसे दूर चली गई तो बताओ मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? क्या ये सांसें चल सकेंगी? क्या जिनकी मकीन तुम हो? मुकद्दिम इसके चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। मुकद्दिम के अल्फाज ने अलीज़ा को तड़पाने पर मजबूर कर दिया। इसने तड़प कर मुकद्दिम की तरफ देखा कि वो क्या बातें कर रहा है। खुदा ने मुझ पर बहुत नवाजिश की हैं। हर बार मुझे वो अता की है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। इतना ही जितना अदा करूँ उतना ही कम है कि मेरे रब ने तुम्हारी जान दोबारा बख्श दी। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और मैं अपने खुदा का एहसानमंद हूँ। लेकिन अपनी नादानियों से जो जुल्म सितम तुम खुद पर और मुझ पर करती हो, इसका मदावर कौन है? मुकद्दिम इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहा था, जबकि अलीज़ा के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो अपनी नज़रें झुका गई। आप मुझसे दूर मत हुआ करिए, मुझे मेरी जान जाती हुई महसूस होती है। अलीज़ा ने नज़रें झुकाते हुए मुकद्दिम को जवाब दिया। मैं तुमसे एक दिन दूर रहा हूँ, तुम्हारा शिकवा करना बनता है, मगर मुझे अपनी गलतियों का मुदावर करवाना अच्छे से आता है। मुकद्दिम अलीज़ा को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला और फिर इसे ऐसे ही अपने बाजू में उठाए उठ खड़ा हुआ और इसे कमरे में लाकर नरमी से बेड पर लेटा दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मोहब्बत की इंतहा क्या है। मुकद्दिम ने बोलते बगैर अलीज़ा को समझने का मौका दिए इसके होठों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया, जबकि इसके लफ्ज़ में जुनूनियत शिद्दत महसूस करती अलीज़ा कांपी थी। मगर मुकद्दिम को दूर खुद से करना वो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो इसे खुद से दूर करके मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए सुकून से अपनी आंखें बंद करती, इसकी गर्दन में बाजू हायल करती मुकद्दिम को अपना आप सौंप गई, जबकि मुकद्दिम ने इसे किसी गुड़िया की तरह खुद में समेट लिया और अपने अंदाज में से बताया कि वो इसकी शिद्दत से मोहब्बत करता है, किस शिद्दत से इसे मोहब्बत करता है। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रेकुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये नावल अनकरीब हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम अलीज़ा आयत का ही नेक्स्ट नावल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल के स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वक्त को जैसे पर लग गए थे। अलीज़ा की प्रेगनेंसी को चौथा महीना शुरू हो चुका था और सब मिलकर इसका बेहद ख्याल रखते थे, जबकि दूसरी तरफ इफ़रा और जहाज़ेब की तरफ से अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन इस सब का किसी को कोई एतराज़ नहीं था। ये अल्लाह की देन होती है, इंसान का इसमें कोई बस नहीं चलता। तबीयत कुछ बेहतर होने के बाद सबा हवेली आई और सबसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी। इसने बहुत रो रो कर सबसे माफ़ी मांगी। इसका कहना था कि इसने बहुत बड़ी गलती होगी। इसने जाने अनजाने में शैतान के बहकावे में आकर ये गलतियां सर अंजाम दी। इससे रुख मत मोड़ा जाए, लेकिन इसे माफ़ कर दिया जाए। सबा की बातों पर अलीज़ा ने तो इसे फ़ौरन माफ़ कर दिया। इसका कहना है कि इंसान ही है जो गलतियां करता है और मैं तो आप सबके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। ये भी सबा की वजह से है कि इसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। मुझे लगने वाली गोली खुद अपने सीने पर खाई, इसलिए मेरा इससे नाराज़ होना बनता ही नहीं है। किसी बात का कोई भी किला करना नहीं बनता। सबा मेरी बहनों की तरह है। जैसे मुझे इफ़रा, आयशा और मरियम अजीज़ है, वैसे ही मुझे सबा भी है। अलीज़ा ने मुस्कुराकर 1 मिनट में ही सबा को माफ़ कर दिया, जबकि अलीज़ा के माफ़ कर देने के बाद घर वालों का भी कोई एतराज़ करना नहीं बनता था। इसलिए सब ने बड़ा सा दिल करते हुए सबा को माफ़ कर दिया और इसकी गलती पर पर्दा डालकर इसे दोबारा बेटी की तरह अपना लिया। और अब सबा की मंगनी इसके मामू के बेटे से तय की गई थी
اور منگنی کے بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کے بعد اس نے ملک سے باہر چلی جانا تھا۔ صبا کو اپنی غلطی کا بہت پچھتاوا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن سے مقدم کا خیال نکال کر اپنا ذہن بالکل صاف کیا، اور اب اس کے ذہن میں صرف ایک شخص کے لیے محبت پیدا ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو اس کا محرم ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں علیزہ نے مقدم کی تنگنی کا ناچ نچایا تھا۔ پہلے تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی تھی، جب مرضی اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور ہر درجہ خراب رہتی تھی، مگر کچھ ہفتوں سے اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ شاید یہ سٹارٹنگ کے ڈیز کی وجہ سے ایسا تھا، مگر جب اس کی طبیعت سنبھلی تب سے اس نے مقدم کی ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا۔ وہ 1 منٹ بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی سختی کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً اسے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی۔ بس یہ آخری اختیار تھا جو علیزہ بہت مہارت سے استعمال کرتی تھی۔ رات سے 3 بج رہے تھے جب علیزہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے لگی۔ پھر اس نے مقدم کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میر اٹھیے، علیزہ مقدم کے بازو کو ہلاتی ہوئے بولی، مگر وہ نہ اٹھا۔ اٹھیے میر، میری بات سنیے۔ علیزہ نے دوبارہ کوشش کی تو مقدم جو گہری نیند میں سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مقدم علیزہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے مقدم نیند بھی محتاط رکھتا تھا۔ اس کی ایک آواز پر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی تو نیندیں ہی اڑ گئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے کیری لا کر دیں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مقدم کو تو شاید جیسے سمجھ ہی مجھے کیری لا کر دیں؟ کیری مطلب کچا آم؟ علیزہ نے اسے تفصیل بتائی تو مقدم نے گردن گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ بیگم، رات کے 3 بجے میں تمہیں کہاں سے کیری لا کر دوں؟ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ آپ کے تو اتنے سارے باغ ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے لا کر دیں۔ اور اسی وقت علیزہ ضد کرتے ہوئے بولی، میری جان، بات کو سمجھو، کچھ اور کھا لو، کیا چاہیے بتاؤ، میں نیچے کچن سے لے آتا ہوں۔ لیکن اتنی رات کو کیسے جاؤں میں باغ میں؟ مقدم نے علیزہ کو سمجھانا چاہا، کیونکہ سچ تو یہ تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے کون کون سے باغات ہیں۔ کچے آم لگے ہوں گے، کیونکہ اس نے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ سب تو جہازیب جانتا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کیری ہی کھانی ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لا کر دے۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے حد لہجے میں بولا تو مقدم نے سرد آہ بھری اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی شرٹ کھینچ کر ٹھیک کرتا، اپنا فون اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب محترمہ کی بات تو ماننی ہی تھی، ورنہ اس نے ساری رات نہ تو خود سونا تھا اور نہ ہی سونے دینا تھا۔ مقدم کمرے سے نکلا اور اس نے باہر آتے ہی جہازیب کا نمبر ملایا۔ مسلسل 4 بار کال کرنے کے بعد 5ویں بار کال اٹھائے گی۔ میری بات سن، حویلی کے گیٹ میں آ، ادھر کھڑا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مقدم نے بول کر بغیر جہازیب کی ایک بھی سنے کال بند کر دی، جبکہ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے جہازیب نے موبائل کو گھورا تھا اور پھر ایک نظر اپنے احسار میں لیٹی افرا کو دیکھا اور محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا آہستہ سے اس کے سر پر تکیہ رکھا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تجھے ذرا شرم اور تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اب میں اکیلا نہیں، بیوی والا بندہ ہوں، رات کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کر۔ جہازیب مقدم کے قریب آتے گھورتے ہوئے بولا، زیادہ ہواؤں میں مت اڑ اور چل میرے ساتھ باغ میں۔ مقدم اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تیرا؟ اتنی رات کو باغ میں کیا لینے جانا ہے تو نے؟ مقدم کو جہازیب کی بات سن کر حیرت ہوئی۔
बैठ तो सही। मुकद्दिम जहाज़ेब को इशारा करते हुए गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और गाड़ी स्टार्ट की। बता अब क्या बात है? जहाज़ेब मुकद्दिम की जानिब देखते हुए बोला। यार, तेरी भाभी को कैरी चाहिए और वो ज़िद कर रही है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से बाग हैं, कहाँ कैरी होगी, इसलिए तुझे थोड़ी सी तकलीफ़ दी। मुकद्दिम गाड़ी अपने बाग की तरफ बढ़ाते हुए बोला। क्या मतलब तेरा? तूने बस मुझे कच्चे आमों के लिए मेरी नींद खराब की। जहाज़ेब ने मुकद्दिम को घूरा और अपनी बीवी की खातिर तेरी तो क्या, मैं पूरे गांव की नींद खराब कर सकता हूँ। मुकद्दिम मुस्कुराकर बोला तो जहाज़ेब और जल कर रह गया। पक्का रन मुरीद है तू? जहाज़ेब दांत पिसते हुए बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गरूर नहीं किया। मुकद्दिम की मुस्कुराहट तपा देने वाली थी और जहाज़ेब तप भी गया था। वो इसे बगैर जवाब दिए सामने की तरफ देखने लगा। इस बंदे से तो बहस करना बिल्कुल बेकार था। ये तो अपनी बीवी के पीछे पागल था और पागलों के पीछे पागल नहीं हुआ जाता। ये पागलों के पीछे पागल नहीं हुआ जाता, ये जहाज़ेब की सोच थी। बाग से आम लेने के बाद वो दोनों घर वापस आए। मुकद्दिम ने जहाज़ेब को बगैर शुक्रिया बोले अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि जहाज़ेब दिल ही दिल में मुकद्दिम को हज़ारों सलाहियतों सुना चुका था। अपने कमरे की जानिब बढ़ा और मुकद्दिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा बेड पर बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। मुकद्दिम ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद किया और चलता हुआ इसके पास आया और कच्चे आमों का शापर इसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही वो खुश हो गई। बेगम, क्या क्यों नहीं रही? अभी मुकद्दिम सुकून से बेड क्राउन से टेक लगाकर अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। आप में ज़रा मैनर्स नहीं है, पहले इनको धोकर लाएं, सारी एक छोड़िए और प्लेट भी लेकर आएं और मुझे काट कर दे, फिर मैं खाऊंगी, और चाट मसाला भी लेकर आना। साथ ही अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली तो मुकद्दिम ने हैरत से अलीज़ा की तरफ देखा। ये काम भी मुझे करना है? मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। और नहीं तो क्या, मैं जाऊं? अलीज़ा मुकद्दिम को घूरते हुए बोली। नहीं, रहने दो बेगम, मैं खुद ही जाता हूँ। मुकद्दिम अलीज़ा के आगे से कैरी का शॉपर उठाते हुए बोला और कदम किचन की जानिब बढ़ाए, जबकि अलीज़ा ने मुकद्दिम के पीछे से बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। मुकद्दिम के जाते ही इसका ज़ोरदार कहका कमरे में गूंजा, जो कमरे के कुछ फासले पर जाते मुकद्दिम ने बाआसानी से सुना, यानी वो इसकी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। इसे तंग करके इसे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, जबकि मुकद्दिम तो खुद हैरान था कि जो शख्स एक गिलास पानी तक नहीं पीता था, शादी होने के बाद अपनी बीवी की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इसके बेतहाशा मोहब्बत ही थी। मुकद्दिम मुस्कुराया और किचन में चला गया। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टेक